ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા મહારાષ્ટ્રના વિકાસ માટે ઘોષણાપત્ર જાહેર કરાયું, જેમાં 25 મુખ્ય વચનો આપવામાં આવ્યા। મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા એક મહત્વપૂર્ણ પગલામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાનું ઘોષણાપત્ર જાહેર કર્યું છે, જેમાં રાજ્યના વિકાસ માટે 25 મુખ્ય વચનો આપવામાં આવ્યા છે। મુંબઈમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા લોન્ચ કરાયેલા આ ઘોષણાપત્રમાં કૃષિ, મહિલા સશક્તિકરણ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સહિતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પાર્ટીની પ્રતિબદ્ધતાને હાઇલાઇટ કરવામાં આવી છે। ઘોષણાપત્રના મુખ્ય વચનોમાં મહિલાઓ માટે આર્થિક સહાય, ભાજપાએ લાડલી બહેન યોજના હેઠળ માસિક ભથ્થું ₹1500થી વધારીને 2100 કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરાઈ છે। કૃષિ કલ્યાણ માટે ઘોષણાપત્રમાં કૃષિ લોન માફ કરવાની અને લઘુત્તમ આધાર ભાવ પર 20% સબસિડી આપવાની વચનબદ્ધતા છે। વૃદ્ધ નાગરિકોની પેન્શન 1500થી વધારીને 2100 પ્રતિમાસ કરવામાં આવશે। પાર્ટી મહારાષ્ટ્રના યુવાનો માટે 25 લાખ નોકરીઓ સર્જવાનો લક્ષ્ય ધરાવે છે। 45,000 ગામોમાં રસ્તાઓના નિર્માણ અને સોલર એનર્જી પહેલ દ્વારા વીજળીના બિલમાં 30% ઘટાડો કરવાનો ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। આંગણવાડી અને આશા કામદારોને આરોગ્ય અને સુરક્ષા કવર સાથે માસિક 10,000નું વેતન આપવામાં આવશે। 10 લાખ વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક ખર્ચ માટે માસિક ₹10,000 આપવામાં આવશે। સૌને સસ્તું આવાસ અને શુદ્ધ પાણી સુનિશ્ચિત કરવાનું વચન। રાજ્યભરમાં કનેક્ટિવિટી સુધારવા માટે ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણ। ઉદ્યોગ સાહસિકોને અવસરો પૂરા પાડવા માટે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ એસ્પિરેશન સેન્ટર સ્થાપવાની જાહેરાત। મહારાષ્ટ્ર માટે વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિ ઘોષણાપત્રને મહારાષ્ટ્રના વિકાસ માટેનો માર્ગદર્શક દસ્તાવેજ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે, જે રાજ્યના ભવિષ્ય માટે ભાજપાની દ્રષ્ટિ પ્રતિબિંબિત કરે છે। અમિત શાહે દસ્તાવેજના મહત્વને હાઇલાઇટ કરતા જણાવ્યું કે તે મહારાષ્ટ્રના લોકોની આશાઓને સમાવે છે। તેમણે રાજ્યની ઐતિહાસિક ભૂમિકા અને ભારતના આર્થિક વિકાસને આગળ વધારવાની ક્ષમતા પર ભાર મૂક્યો। કાર્યાન્વયન માટે પ્રતિબદ્ધતા કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહે ખાતરી આપી કે જો ભાજપા સત્તામાં આવશે તો ઘોષણાપત્રમાં કરેલા દરેક વચનને પૂર્ણ કરવામાં આવશે। તેમણે 2027 સુધીમાં ભારતને $5 ટ્રિલિયન અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે મહારાષ્ટ્રને मुख्य खिलाड़ी बनावानी पार्टी की प्रतिबद्धता ने पुनरावर्तित करी। वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात, सौर ऊर्जा और अक्षर ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूटी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि $5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले। मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को हम प्रस्तापित करेंगे। देश का पहला समर्पित AI विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक को आधुनिक एरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन के केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम लेकर आए हैं, जिसमें उर्वरकों पर SGST में से छूट और जो SGST है वो सब्सिडी के रूप में वापस दिया जाएगा। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 6,000 का MSP हम सुनिश्चित करेंगे और सोयाबीन प्रोसेसिंग के लिए समर्पित मूल्य श्रृंखला सोयाबीन उत्पादित करने वाले क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाएगी। मोदी जी ने
लखपति दीदी का एक कंसेप्ट रखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। इसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों को और कई औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। अक्षय अन्न योजना के तहत प्रतिमाह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसाले इस सबको समाहित किया जाएगा और कौशल जनगणना का देश में सबसे पहला प्रयोग हम महाराष्ट्र में करेंगे। स्किल की जनगणना कर जिस युवाओं के अंदर स्किल है, टैलेंट है, उनको उचित जगह पे उनको प्लेसमेंट कराने के लिए एक नई मशीनरी हम खड़े करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, जिससे 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण होगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के व्यवसाय के लिए 15 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण और इसकी गारंटी भी महाराष्ट्र सरकार लेगी। और ओबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटी और वीजेएनटी के पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क से पूर्णतया मुक्ति दे दी जाएगी। महाराष्ट्र में कई प्राचीन और ऐतिहासिक किले हैं जो राज्य के गौरव के प्रतीक है, एक महान संघर्ष के प्रतीक है और एक किला विकास प्राधिकरण बनाकर हम इसके संरक्षण और संवर्धन की भी नीति लेकर आएंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता नीति अपनाई जाएगी, जिसमें आधार सक्षम सेवा वितरण को लागू किया जाएगा। जबरन और धोखाधड़ी से और लोभ से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा और कृषि और मानव बस्ती के क्षेत्रों में पशुओं से क्रॉप का जो हानि होता है उसको रोकने के लिए एआई, ड्रोन और रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।